19 de noviembre del año 2002. Michael Jackson se encuentra alojado en una suite de un hotel en Berlín, mientras una horda de eufóricos fanáticos le gritan al artista con la intención de conocer a su hijo menor. Sin embargo, el rey del pop hace algo que nadie esperaba ver, y desde el balcón del hotel mostró a su bebé por encima de la barandilla. Lo que parecía ser un gesto de amor y orgullo, rápidamente se transformó en un enorme escándalo. Las fotografías del cantante sosteniendo a su hijo desde el balcón le dieron la vuelta al mundo, generando fuertes críticas hacia Jackson. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo este incidente? ¿Por qué Michael Jackson arriesgó a su bebé de esa manera? El rey del pop no solo fue conocido por su música y su baile, sino también por su vida personal llena de momentos que generaron un gran revuelo a nivel mundial. Uno de esos momentos ocurrió en 2002, cuando el mundo se detuvo para observar un acto que desencadenaría fuertes críticas hacia Jackson. Sin embargo, pocos conocen que dicho suceso fue antecedido por un par de acciones que parecían presagiar lo ocurrido en 2002. 5 años atrás, en 1997, durante el mes de julio, Michael Jackson se encontraba en la ciudad de Múnich con motivo de su gira mundial History. En aquel momento, el cantante se encontraba hospedado en el hotel Bayerischer Hof junto a su entonces esposa y madre de sus 2 primeros hijos, Debbie Rowe. Como ya era costumbre, el cantante decidió abrir la ventana de su habitación para saludar a sus admiradores, y en un punto determinado, Debbie le entregó a Jackson a su bebé, Prince. Acto seguido, Michael alzó sus brazos con su bebé en manos más allá del marco de la ventana, con la intención de que todos sus admiradores pudieran ver a su hijo. Pese a lo arriesgado y poco ortodoxo de la acción, el suceso obtuvo nula relevancia en los medios de comunicación. Este momento gozó de tan poca importancia que incluso durante su estancia en la ciudad alemana, Michael volvió a sacar a su bebé por la ventana del hotel para mostrarlo a sus fans. Inclusive se puede apreciar cómo Debbie Rowe lo alentaba. Let's show it behind the back, what you do to the crowds with your daddy in the window. Come on, let's go show everybody. Let's go shake him up. If you can shoot it over Michael's shoulder so they don't see the baby. They've been there since 6 o'clock this morning. They woke us all up. Are you in the hotel? Yeah. They're not there to the show. Oh, yeah, there's some up there. There's some up there. No, they're all the wrong place. They're all the wrong place. It's cold on here for him. Show the baby. Try. Show the baby. I'm crying. I don't want to talk about it. Posteriormente, cuando el año 2002 llegó, el rey del pop no estaba atravesando el mejor momento de su carrera, pues estaba en el medio de una disputa con su discográfica y su aspecto físico parecía lucir más deteriorado que en años anteriores. Todo ello era duramente señalado por los medios de comunicación, quienes de igual forma no dejaban de recordarle al público general los escándalos por abuso infantil que Jackson había atravesado. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, Michael seguía siendo una figura de gran interés e influencia global. Y con la llegada de su tercer hijo, Prince Michael II, también conocido como Blanket, la vida del artista se tornó aún más compleja, pues el misterio que rodeaba la paternidad de Jackson y la identidad de la madre de su más reciente hijo fue algo que atrajo gran atención de la prensa sensacionalista. Bajo todo este contexto, el rey del pop viajó a Alemania durante el mes de noviembre del año 2002 para asistir a los premios Bambi, en donde sería reconocido como el artista pop del milenio. Mientras se encontraba en la ciudad de Berlín, Michael junto a sus 3 hijos se habían hospedado en el exclusivo hotel Adlon. Como en cualquier ciudad que visitaba, Jackson salía constantemente al balcón para saludar a sus fans, y en un momento determinado del día 19 de noviembre, la multitud comenzó a preguntar por sus hijos.
Fue entonces cuando Michael Jackson tomó primero a su hijo mayor Prince y lo acercó al balcón para que saludara. Posteriormente hizo lo mismo con su hija Paris. Sin embargo, los admiradores estaban ansiosos por conocer al nuevo bebé, así que sin pensarlo dos veces, el intérprete de Thriller tomó a Blanket entre sus brazos y en un exagerado y arriesgado gesto de acercamiento para con sus fans, Jackson asomó a su hijo por encima de la barandilla del balcón, sin imaginar lo que ocurriría después. El suceso duró unos pocos segundos y el rey del pop regresó a la seguridad de su habitación con su bebé sano y salvo, quien en todo momento tenía el rostro cubierto por una manta. Sin embargo, ese error de juicio por parte de Jackson era todo lo que la prensa amarillista necesitaba para hacer un nuevo y masivo escándalo. Fue entonces cuando los medios de comunicación comenzaron a manipular las imágenes del suceso para hacerlo lucir mucho peor de lo que realmente fue, y con esto, malinterpretar la situación. Primero, jugando con el ángulo de la toma, pues en ningún momento se mostraba a la multitud, haciendo creer a mucha gente que Michael estaba haciendo eso sin razón aparente. Y en segundo lugar, el hecho era presentado en cámara lenta, haciendo parecer que el cantante colgó durante más tiempo a su hijo. Lo anterior generó una avalancha de críticas severas hacia el rey del pop. For example, what happened in Germany where there was a huge outcry and you suffered a great deal of negative comment in the press. Yeah. Was there no one in your group who said, Michael, even though you're not going to damage your child and you would never harm your child, but Michael, if you dangle Blanket over a balcony, you are going to be severely criticised? No, because Was there no one in the room who would say, Michael, don't my do it? governesses were up there. And they didn't say no? No, because I was holding that baby strong, hard, tight. No, that's exactly what I'm saying, You know, though. and I know better. And I've seen You know better. people that flip their kids up in the air, do somersaults and catch them. And the fans were what they didn't show. All the thousands of German fans down there chanting to see the new baby. And I just decided to give them a little treat and just let them feel the baby's presence. And, you know, I get caught up in a moment that's holding on tight. Just let them give a wave. And, but, it happened for like 2 seconds. When it gets on the news, they slow it down. They don't show the crowd. They make you look like I'm this eccentric idiot dangling his baby over a balcony like a nut. See, they don't show you the whole They story. said that sort of thing about you. Yeah, no, they said that, but Well- they're wrong. They're stupid. They're nuts. They're ignorant. But given the press that you suffered, I was trying to be kind. but given the press that you suffered and the criticism you suffered, do you now wish that someone in that room had said, Michael, don't do this? No. So you're happy you did it now? Yeah, because I've shared. Even my- though you've been attacked, share- even though people in They're America say wrong. you shouldn't look after They're your own wrong. children? Yeah, but a lot of people said, leave him alone. Shut the hell up. A lot of people. The press, you know how jealous they can be. Yeah, but I mean, How they can turn stories and twist them and add them. Sure. And they manipulate everything. We should have a tabloid burning. Posteriormente, Michael Jackson fue acusado de negligencia y de ser un mal padre por haber arriesgado la vida de su bebé, por lo que el cantante emitió un comunicado disculpándose por lo ocurrido. No tengo excusas para explicar lo que ha ocurrido. He cometido un terrible error. Me dejé llevar por la emoción del momento. Nunca pondría en peligro la vida de mis hijos. Nunca. Pese a ello, la bomba mediática ya había estallado, y las críticas no se hicieron esperar en el mundo del espectáculo, destacando los duros comentarios de la cantante Cher, quien llegó a ser cercana a Michael durante sus años más tempranos en el negocio del entretenimiento. Michael Jackson's life of controversy. He was the subject of a blistering attack by Cher at the same time he was being honored for his music. Once again, we got to see the two sides of Michael Jackson, a brilliant artist whose entire life has been surrounded by controversy. If it was up to me, he wouldn't have those babies now. He and I were friends when he was little. I watched him grow up, all that. But you know, you dangle a baby over a balcony, that's it for me.
Cher's reaction was shared around the world after Jackson was seen dangerously displaying his youngest child from a fourth-floor balcony to an adoring crowd in Germany. I don't give a how many fans are out there. It was the most unbelievable thing I've ever seen a parent do. This controversy followed the singer to the Billboard Music Awards, where he was once again honored for his career. A recent spider bite had confined Michael to his Neverland ranch. When our Maria Menounos asked his father Joseph about the incident, the elder Jackson came to his son's defense. People throw babies up in the air and play with them all the time. It's a big, it ain't no big deal. They're just trying to make something out of it. So they should leave them alone. Child welfare advocates, including attorney Gloria Allred, petitioned to have the matter formally investigated as child endangerment. When Jackson heard that news, the 44-year-old singer had this coarse reply. Tell her to go to hell. La petición legal por parte de la abogada Gloria Allred al estado de California para que Jackson fuera investigado legalmente por poner en peligro la vida de su hijo fue derivada de la enorme presión de los medios y las personas preguntándose por qué Michael no había sido arrestado después del incidente. Pues en los Estados Unidos, el rey del pop habría enfrentado consecuencias legales inmediatas. Sin embargo, los funcionarios estatales habían mencionado que es poco lo que pueden hacer sobre algo que ocurrió fuera de su jurisdicción, ya que el incidente no ocurrió en América, sino en Alemania, país en donde las autoridades declararon que no presentarían cargos sin una denuncia, algo que el público alemán jamás emitió. Sin embargo, la Asociación Alemana de Protección de la Infancia comunicó el siguiente mensaje con respecto al tema. Aconsejamos a todas las personas que no pongan en peligro a sus bebés o niños colgándolos desde un balcón. Inevitablemente, dicho aviso fue insuficiente para los medios y las personas, sobre todo en los Estados Unidos, pues lo que se esperaba era que Jackson enfrentara consecuencias legales serias. But one of the newspapers, I quote, said, "In one moment of madness in Berlin, Michael Jackson showed why the authorities should be concerned about the welfare of his children." No, they don't know me. How can they say that? They don't know me. They don't know me. But that was the result of the action. They don't know me. And they don't have the right. And who said this? One of the newspapers in Germany. One of the newspapers in Germany? Yeah. And one of the newspapers in America. Well, America doesn't count because it's beyond their jurisdiction and they should stay out of it. But you know that there were people calling for you to be investigated here in America. I don't care. They were wrong. This is my child. I can do what I want with it. I did not harm the baby. I had that baby close. I love my children. And so even now you're happy that you dangled him over the... Not happy that I dangled him over the balcony. No. You're not happy happy that I let the kids give a wave to him. But the fact is that... I didn't realize he was over the balcony. You didn't realize? But I had him tight. I was not going to let that baby go. I'm not a nut. I'm very smart. You can't come this far in success and be stupid. En poco tiempo, el cantante intentó explicar lo ocurrido a través del polémico documental Living with Michael Jackson. With the Berlin situation there were these pictures of what happened. Yeah. And that was the problem. That was nothing. That was nothing. It was me on the balcony waving to a sea of fans wanting to see the baby. They were chanting. But the baby was covered so they couldn't see the baby because you don't let anybody see the children. I don't want a Lindbergh baby. Somebody took Lindbergh's baby, Charles Lindbergh's baby, took him in the forest and burned him to death. Okay, so I don't want that to happen to my children. So I put veils over them. I don't want people seeing them. Because the press, they can be very mean. I don't want them to grow up psychologically crazy because of the evil things they can say to them. I want them to be normal. That makes sense, doesn't it? Yeah. Right? It does. Pese a todo lo anterior, las explicaciones de Michael nunca fueron suficientes como para limpiar su reputación ante el mundo. Hi, everyone. Yes, okay, that's more than enough, Michael. ¡Woo! ¡Miren! ¡Puedo volar! ¡Oh, Dios mío, no! También se fabricaron figuras decorativas que parodiaban el incidente, e incluso el famoso rapero Eminem aprovechó la situación para burlarse de Michael en el Reino Unido,
pues mientras el famoso se encontraba en un hotel en la ciudad de Glasgow, apareció en su balcón con una mascarilla quirúrgica puesta y comenzó a colgar y a lanzar una muñeca de una bebé al aire. El rey del pop realmente estaba atravesando su peor escándalo desde lo ocurrido en 1993 cuando fue denunciado por abuso infantil. Pese a ello, también hubieron figuras que le brindaron su apoyo, como su leal amiga la actriz Elizabeth Taylor durante una entrevista con Larry King. That We was know about so misunderstood. Explain it. What don't we know about? What should we know about him we don't know? All right, I'll tell you from the very beginning. Good. He had such a grip on that child. And if you look at it again, he's got that child so tightly held under the armpits. You're showing it now. Yeah, he is. Got it pretty tight under his arm. E inclusive su ex esposa Debbie Rowe también estuvo disponible para hacer comentarios a su favor. I think the media took it and ran, like they do everything else. Yeah. And it's just like, oh my God, he's not dropping the baby, please. Please. They blew it up into something it's not. Like I said before, he's very proud of his children, you know? And to listen to his fans all night long, they're so adoring and so loving and loyal. And they'll be there all night. And they wanted to see the little one, and he showed them the little one. Nothing inappropriate. May not have been the best thing he's ever done in his life, but certainly I think it was made too big a deal of. No obstante, y a pesar de que ya se había disculpado y había mencionado que no lo hacía feliz haber puesto a su bebé por encima de la barandilla de un balcón, Michael mencionó que durante el incidente, diferentes personas de su equipo de trabajo estaban ahí y no le dieron importancia al suceso. Do you sometimes think that your friends simply tell you what you want to hear? No. They just say, because No. take for example, Governance was up there, security was up there, other people. I took my other children up there and did the same thing. but Michael, the truth is, all of those people earn their living, earn their salary from you. Yeah. So There's nothing wrong with going on a balcony and getting away with your child. No. But if Michael Jackson does it, it's a big deal. If anybody else had done that, nothing would have been said. well, some people say that if any ordinary person had done that and dangled their baby over, they would have been arrested. No, that's a lie. Come on. Sin embargo, este episodio en la vida de Michael Jackson obtuvo una mayor claridad y contexto gracias al testimonio de su antiguo guardaespaldas, Matt Fides, quien vivió el mediático escándalo de primera mano e incluso señaló a un culpable. That was a major misjudgment, but he was not in a place at the time to make a right judgment. And we're in the living room, and he's got a doctor there who was a problem. A doctor was a serious issue. And whatever the hell he gave Mike was hyper. He was hyper. You'll see a scene in the Martin Bashir documentary where Michael's legs shaking and he's like, completely crazy. And he was hyper because the doctor made him like that on purpose because it gave him a happy feeling or something. Erratic is probably the word. And he took Prince, the oldest son, to the balcony. We had massive fans there. It was unbelievable. And they go mad for Prince. Then he showed Paris. And they were chanting, we want to see the baby, baby, baby. And he didn't think anything of it. He just grabbed the baby and he put the baby up to the balcony, came back in, and we didn't really say no. But let me tell you the truth about the shot that's famous, right? If you go to that hotel, you'll see you've got the balcony, then you have a ledge. This is a proper like 5-6 star hotel in Berlin, a ledge. He couldn't drop that baby. If he dropped that baby, it wouldn't have gone anywhere. There's a ledge. I'm not justifying it by any means, but that baby wouldn't have fell to its death or anything like that. There was like a ledge underneath if you go and visit that hotel. He came in, he was under the influence of something, James, okay? That's what I'm getting at. He come in, my main concern really was with Mike Lester, my mate, can we get him away from this doctor? Because he's got an awards show to go to and look at him, he's shaking erratic.
So Mark took him away. We got the doctor out of the way. And then media started arriving outside the hotel. Thinking, wow. And then Michael's like, wow, this is great. It was so popular. And it's because of the Bambi Award I'm going to get tonight. Anyway, we had German authorities turn up, welfare officers turn up at the hotel. And he just locked himself in a bedroom and just cried. He just couldn't believe it, But it was the doctor's fault. That was the truth. El incidente del balcón es solo un capítulo en la vida de un hombre que fue tanto un ícono como un ser humano. Los noticieros de televisión, tanto de Alemania como de Estados Unidos, no dejaron de repetir una y mil veces esta escena de Michael con el niño. Yo no creo que el pequeño esté en peligro. No, por nada. Fue peligroso, pero hizo sentir muy felices a sus fans. La editora de una célebre revista en Alemania, Patricia Rickel, evadió los comentarios del público acerca del acto irresponsable de Michael. Michael Jackson ama a los niños. Él es un buen padre y yo pienso que la acción que tomó no puso en peligro a la vida del pequeño. Por esta imagen, el cantante ha sido cuestionado en todo el mundo como irresponsable por parte de la opinión pública, pero cabe recordar que reconocer errores es de hombres sabios. Si bien es verdad que los medios manipulan y exageran las noticias, que Michael Jackson también fue un ser humano que cometía errores. Sin embargo, y con todas sus imperfecciones, también nos enseñó cómo el cantante fue capaz de aceptar cuando se equivocaba, mostrar resiliencia ante la adversidad y seguir adelante con su vida, pero ahora siendo una mejor versión de él mismo. Por todo ello, el incidente en el balcón no es un acontecimiento que refleje la labor de Jackson como padre. Pero tú, ¿qué opinas? Conociendo todo el contexto y todo lo que hubo detrás de este penoso hecho, ¿qué piensas sobre este escándalo? Te estaremos leyendo. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.